Go. Like ako. Go, Jade. You can do it. Sige. Hinahawakan ko para Jade. makita na pala si Jade. You can do it. Wala na yun. Sige. Jade. Ah. Nakakatawa si Jade. Wag. Malalim to. Hindi na makukuha na yan ni Jake Paul. Alo. Yung banda kasi nakakatulog na. Kumain siya din sa uyo. Go na ako! Okay, Jade, go! Go, Jade, go! 1, 2, 3! Kunin mo ilok. Go! Kasi baka tumawa ka dyan, oh. Lakasan mo yung talon mo, ha? Go! Go! Jump! Jump! Go, Jade! Go, Jade! Go, Jade! Go! Go, Jade! Go, Jade! Go! Jump! Jump, Jade! You can do it! Kaya mo nga yung nag-zipline kayo sa bukit nun eh. So, ano din yun? Scary din yun. Tsaka yung elevator sa Disneyland, di ba? Hindi naman scary yun eh. Tsaka yung roller coaster. Naka 8 na si Chloe, magti-10 na yan. Kaya mga extreme na adventure sa Disneyland. Kaya mo nga yun eh. Ito, napaka-ano lang yun, no? Napaka-simple lang. Hindi ka naman lulubog yun dahil naka-life vest ka. One, two, ready, jump! Wala na, lobat na, Jade, lobat na, oh. Wala na tayong ano. Go, Jade, oh, si Lola Tata, oh, langoy na, oh. Oh, Lolo. Di ba si Lula Tata, oh? Go, Jade, go, Jade, go. Go, Jade, go, Jade, go. Sige, Jade, go. Tama yun. Sit. Sit, Jade, sit. Sit. Okay, pinky swear. Pinky swear. Oh, go. Okay, go. Shut! Jade, sadanan ka. Jump. Kaya mo, mauna pa si Kuya. Sige ka. Si Kuya, tatalon din. Mangingi din ang kumali mo section mo. Go, Jade. Naka-10 na si Chloe, ikaw wala pa. Ando na sa kabilang bangka si Tia, ayun, oh.
1, 2. Okay. 1, 2. Okay. 1, 2, 3. Go. 1, 2. 1, 2. Go, go, Jade. One more, wala na videoan. Sige, usa na pa. One more, one more. One more. Wala may jellyfish dito? Jellyfish wala? Parang may kumagat sa... Woo! May full body na siya mamaya! Bigyan daw ng ilong yun. Dapat magkamuli nga pag tubig ka na. Jade, one more. Hindi na kita. Teka lang, Jade. Teka lang, Jade. Jade, teka lang, Jade. Wait. Okay, go. Jump, Jade. One, two. Taasan mo yung talon mo, Jade. Taasan mo yung talon mo. Go. Go, Jade. Woo! Wala, naka-10 si Chloe. Naka-10 eh. Chloe, naka-10 eh. 60 para 60 seconds is 1 hour. Dapat 60 na talon. Oh, dungan kayo ni Chloe, go. 1, 2, 3. Yay! O, pangilan na yan, pang-apat na. 56 na lang. Wow! Stay ka ng 5 minutes sa water. Stay ka ng 5 minutes. 5 minutes. Ayun, okay. Sigla lang, di ka kabalo. Stay ka ng 5 minutes. Hawak sa hagdanan. Yo! Gusto mo, gamitin mo to. Hindi na, hindi na kailangan gamitin yan.
Ah.